Kani siya nga kuan mga ka FB friends, kani siya nga sagbot kay mo daw ni siya tawag nga baras-baras, tambal daw ni siya sa up-up. Sabi up-up sa Tagalog, wala ko nakabalukon sa kanang tong puti-puti sa inyong mga lawas. Mo ni siya matambalan dukdukon dukon nimo ni siya, tapos imo ni siyang ipahid sa portion nga naay up-up. So yun lang. Mo ni akong bag-o na hibalan ron kay akong cousin or pamangkin din ako nga ang iyang partner na ay up-up. So mo ni gitambal nila dali ra daw na Pagkahumana mong pangaon og saging giuhaw man mi, so lami man kay inom og butong ba kay lahi ra gyud ning soft drinks nga Sprite bitaw tong gaibnon, lami man ni butong kay dala sad ni siya tambal, so wala may tao dinhi sa daruhan kay nanglakaw man ang nagbantay, so ako'y nisakat kay mubo ra man ni siya nga lubi, so nakakita sa kog hagdanan, so gigamitan na kog hagdan. So pagkahuman amo nang gibuak-buak ning malubi kay amo na siyang ebnon. Sakto gyud siya nga butong kay dili kay siya gahi iyang unod sa lubi. So upat ra ka buka kong gi kuan ani na kuha kay kapoy sakat kay kuan wala kay saktong kuan bitaw tungtunganan sa tong TL og pagkahuman sa pabi atong buhaton diri ay nanguha dai mi og santol kay daghan kay santol diri oy nang iro nga sig atubang sa among kaon o pagkahuman nakuha dai mi santol kay daghan kay unod sa santol diring dapitaw sayang kayo tukuan ba ni siya upat ka punuan mga bangkok pag yun ni siya, pero sa una pag yung panahon yun nga unang-una pang harvest grabe ni siya kadagko, so namunit mi diri kay di kasakat kay grabe ka taas ng santola. Kung kinsa may mo gusto mo palit og santol ay anhi lang mo sa mondaruhan kay ibaligya namo ning santol kamulay sakat ha. Pero mobalik ra ko diri kay lunguwa na maluto man ni santol, mahimo man ni siyang utan daw, then butangan bitaw kuno og ginataan. I-try nato kay tan-aw nato sa YouTube kay daghan kay kung nakita sa YouTube nga galuto og santol. Oh mo na diha ato na lang i-fast forward kay medyo tas-tas nagikani akong YouTube akong video pala, so dinhi pusing-pusing sa ta kay daghan akong nakuha kay kani gitanaw sa namo mo ni gipakoral sa akong sister kay ila man diri nga portion ila ni nga bahin diyang dapita kani siya nga yuta diri pa ingon pag yun atong farm giyatuan namo sa akong kasan o diha mo na ilang gipakoral og ang uban ana wala pa gyud nahuman ag pagkoral napay 20 ka poste nga wala pa gyud nahuman og coral, so kanin dapita tamna namo ni siya mga gulay kay busy pa kayo ang puyo diri sa amo di pasan niya kaka isprehan diyang dapita, so mag wait lang ta sa iya kung kanusta siya makalugar o pagkahuman ani kay gadto mi dito lagi sa kuan farm sa akong cousin, so nagapit-apit sa mi diri. Oh yun lang, thank you so much, bye.